kita sa hamstring. Sa action sa hamstring? Ha? Hip? Hip extension, knee flexion. So kung ako siyang gipaan na, ako siyang gipatry hip flexion, unsay na naglisod siya, unsay problem ani? Agonis man ta. Unsay weak. For example, ako siyang gipatry og hip flexion. Sige, palihog ko bend sa imuha, lift sa imuhang leg ma'am up. Yara siya kaya. Unsay agonis ani? Si quad. Iliopsoas. Okay, so after ana, shorten range of the agonist, meaning ni-contract imong iliopsoas. Pag contract sa imong iliopsoas towards hip flexion, ana si patient, ako'y dili ra ko kutob ma'am, kaya di na nako kaya. Weak man. Unsay sunod buhaton? Isometric. Saan mo pagpa-iso? Asa man ko padong? Padong ko dito. Si patient pa? Okay, sige. Alihog ko ma'am, panaog ka, padong ko saka. Ayaw padala ha, match lang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 10 na. Okay, relax. Move na ko siya to the lengthened range. Yeah, sige ma'am, palihog ko, contract again. Panaog ka. 1, 2, 3, 2, 10. Relax. Move, go up. Ha? Mura siya og pina-PIR, correct. Post isometric na relaxation. Okay, that's hold, relax. Okay na ta, question with